अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान ने ताकतवरों को एक दफ़ा फिर वख्ता डाल दी है। रात के इमरान खान ने एक बड़ा सख्त इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं और मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी अपनी हिकमत अमली के हवाले से, अदालतों के हवाले से और ताकतवर हलकों के हवाले से उनकी जो इंकशाफात हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें एक धमकी इमरान खान की बड़ी इस वक्त कारगर साबित हो रही है। मिलिट्री कोड के मामले में एक बड़ी जमात पीछे हट गई, उसने हाथ खड़े किए कि इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है वो किसी सूरत भी ठीक नहीं है। ये डिटेल्स हैं। पहले इमरान खान के उस इंटरव्यू की बात करते हैं। इमरान खान वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू देते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप समझते हैं कि अब जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो इतना ही अवामी रद्दअमल आएगा। तो इसमें इमरान खान कहते हैं कि जिस तरह की खौफ की फ़िज़ा इन्होंने कायम की है, जो कुछ चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस था, जो पामाल हुआ है, उसको बुनियाद बना कर अगर मैं देखूं तो ये लगता है कि शायद उस तरह का रद्दअमल ना आए, चूँकि लोग जो है वो परेशान हैं, लोग खौफ में मुब्तला हैं और पुलिस घरों के अंदर जाती है, घरों का सामान तोड़ा जाता है, औरतों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि ये तो एक चीज़ है, लेकिन खान साहब ने ये कहा कि मैं हर तरह के नताइज के लिए तैयार हूँ, मैं इस हुकूमत को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और असम्बली के ऊपर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक फैसला था। अच्छा, ये जो मूव है, बहुत सारे लोग ये अब भी समझते हैं कि इमरान खान का ये गलत फैसला था, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इमरान खान अगर असम्बली ना तोड़ते तो आपको ये जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, ये जो पावरफुल जो एक जो जत्था इकट्ठा हुआ है, जिसमें 14-15 सियासी जमातें अब बन गई हैं, वो कभी भी आपको आपके सामने इस तरह से एक्सपोज ना होता। पाकिस्तान का सिस्टम आपके सामने इस तरह से एक्सपोज ना होता। पाकिस्तान की जो टॉप जुडिशरी है उसकी बेबसी आपके सामने इस तरह से कभी एक्सपोज ना होती। तो बहुत सारी चीज़ें शायद वक्ती तौर पे उसका इमरान खान को नुकसान हो रहा हो या उसको उस तरह से फ़ायदा ना पहुंच रहा हो, लोगों को उनकी जो स्ट्रगल है उसका टाइम पीरियड बढ़ गया हो। नुकसान फ़ायदा अभी तक कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अभी सिर्फ ये है कि जो नताइज शायद आपको 4-5 माह पहले मिल जाने थे वो अब आपको शायद 1 साल बाद मिले। तो वो जो आपने मेहनत अब इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा करनी है। तो सिर्फ ये एक चीज़ हुई है इमरान खान को लेकर, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। इस पे इमरान खान साहब जो है वो मायूस हुए उमर अता बंदयाल साहब से। उन्होंने उनको बैनुल सतूर एक मैसेज भी दिया। तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी जो मकबूलियत है उसका खौफ है, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और जब मुझे निकाला गया था तो ये बताया गया था कि आप वापस नहीं आएंगे। वापस निकाला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो मुझे वापस भी लेके आएंगे। तो उन्होंने मेरे नाम के ऊपर जो है वो कांटा लगा दिया हुआ है, लेकिन मैं इस कांटे को नहीं मानता। अच्छा, ये जो तजर्बा हुआ निकालने के बाद, जिस तरह से आपने देखा इमरान खान की जो मकबूलियत बढ़ी है और इतनी तबाह कुन मकबूलियत, इस तरह से वोट मिलना, इस तरह से आवाम का पीछे खड़ा होना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। तो सारे जो मनसूबा साज थे वो खुद भी एक लम्हे के लिए सोचते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई काउंटर नहीं है। हर चीज़ का इलाज था, हर चीज़ का काउंटर था। अदम एतमाद हो गई, गाड़ियाँ चली गई, अदालतें खुल गई, उसके बाद असम्बली से बाहर निकाल दिया, ये सब कुछ हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है, देखिए एंड रिजल्ट क्या होता है। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, वो कहते थे कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट नहीं होता, सेकेंड ईयर का रिजल्ट काउंट होता है। काउंट क्या चीज़ होगी? काउंट इमरान खान की पार्टी को तोड़ना नहीं होगा, इमरान खान के बंदों को तोड़ना नहीं होगा। काउंट वो होगा जो बैलेट पेपर है, और बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान का ठप्पा मारेंगे लोग। ये सबको पता है, ये उसके मुखालिफिन को भी पता है, ये उसके नाकिदीन को भी पता है, ये ताकतवर हलकों को भी पता है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, ये सबको पता है कि जो असल मसला है, जो असल चैलेंज है, वो इमरान खान की वो मकबूलियत है जो इमरान खान से कोई नहीं छीन सकता। वो उसका बैलेट पेपर के ऊपर, उसके निशान के ऊपर लोगों का मोहर मारना है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से इलेक्शन डिले भी हो रहे हैं। तो खान साहब ने कहा जी कि मैं इस कांटे को जो है वो नहीं मानता। यहाँ पे खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कुछ अहम बातें की। एक तो उन्होंने बहुत मायूसी का एक तरह से इजहार किया उमर अता बंदयाल साहब के दौर से। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो है वो तबाही हो चुकी है, और इसका ये मतलब है कि खान साहब जो है वो बंदयाल साहब से मायूस है। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब आएंगे, हमें उम्मीद है कि इस कौम को इंसाफ मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि कुछ लोग जो इस वक्त ये सोचते हैं कि काजी फाइज ईसा आएगा तो इमरान खान को जो है वो टाइट कर दें और वो इमरान खान से इंतकाम लेगा। मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन
یہ لگا کہ قاضی فائز صاحب عمران خان کے ساتھ پرسنل ہوئے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے ریفرنس بھیجا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ریفرنس بھیجنا ہماری غلطی تھی, لیکن ریفرنس بھیجنا غلطی تھی, غلط طریقے سے وہ ریفرنس بھیجا گیا. یہ تو آج بھی سب لوگ مانتے ہیں کہ قاضی صاحب ان جائیدادوں کی رسیدیں نہیں دے سکے تھے, رسیدیں ابھی بھی جو ہے وہ اس کے لیے منتظر ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جج جس دن پرسنل ہوگا, اپنی انا کو لے کے, اپنے انتقام کو لے کے, اپنے منصب کو انتقام کا شکار کرے گا, تو میرے خیال میں یہ تباہی آئے گی اور بہت بڑی تباہی آئے گی. اور بہت سارے حلقے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے اندر کے کچھ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ بڑے بولڈ جج ثابت ہوں گے, وہ انصاف دیں گے, وہ اس طرح سے مجبور نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے کم از کم اس امید کا اظہار ضرور کیا کہ جب وہ آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں کانٹے کو نہیں مانتا, مقبولیت جو ہے وہ میری ہے, اور ہم نے EVM مشین کی بات کی, ہم نے اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی, قانون کی حکمرانی کی بات کی, تو میں کسی صورت بھی جو ہے وہ تشدد کو سپورٹ نہیں کرتا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہوں, امن قائم ہو, اور میں مقبول آدمی ہوں, تو مجھے یہی سوٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے. جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کنگ میکر ہیں, جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے. ہاں, ایک بات انہوں نے کہا کہ میں بڑی واضح کر دیتا ہوں کہ مجھ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی, جو میجارٹی تھی وہ نہیں تھی میرے پاس, اور جس وجہ سے ہمیں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا. ہم ایک طاقتور حکومت بنا سکتے تھے, مجھے اس وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, اور میں اصلاحات کرنے والا آدمی تھا جو مجھ سے ہو نہیں سکیں. اس لیے نہیں ہو سکیں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے تھے. ہم ایک کمزور حکومت تھے اور ہم بلیک میل ہوتے تھے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ المیہ بھی ہے کہ عمران خان جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے. پھر انہوں نے کہا کہ میں جو مشکل فیصلے ہیں جو ہم نے کرنے کی کوشش کی, جب ہم نے احتساب کرنے کی کوشش کی تو وہ ہم نہیں کر سکے. باجوہ کا منصوبہ تھا مجھے نکالنا, امریکہ کا خط بھی ایک حقیقت ہے. پاک چائنا کوریڈور پہ انہوں نے کہا جی کہ کووڈ کی وجہ سے اس کا کام جو ہے وہ خراب ہوا تھا. لیکن اب جو ایک بڑی دھمکی عمران خان کی تھی وہ ملٹری کورٹ پہ اب جی پیپلز پارٹی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اور صرف ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا جو جاسوسی کرتے ہوئے پائے گئے, یا جو براہ راست جن کا تعلق فوج کے ساتھ ہے. تو اب ایک بڑی سیاسی جماعت جو علی اعلان اب یہ اعلان کر رہی ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی فتح ہے, اور یہ نون لیگ کی ایک بہت بڑی شکست ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اتحادیوں کو نہیں اکٹھا کر سکی. نون لیگ کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ کے اندر دبایا جائے, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے, پوری رات لوگ جاگ رہے ہیں, اور آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں, لوگ واپٹا والوں کے دفتروں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو جو لوگ دفتروں کے اوپر حملے کرتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ احتجاج کریں, جو سرکاری املاک ہیں وہ ہماری ہیں, ہمارا ایسٹ ہے, ان کو نقصان نہ پہنچائیں. لیکن حکومت بالکل اس کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اچھی کوالٹی کے آم لے کے آئیں گے. ان کو کوئی سروکار نہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.